15 Rivera, pinasa kay number 0, Pandinawan. Pass to number 46, Herradura. Herradura, pinasa kay number 9 on 1, Lume up. 2 points para kay pass to number 0, pinasa kay number 26, Tolugan. Ganda pa kay number 15, Taken 3. Pass to number 0, Pagkinawan, Taken 3. Wala na ako, Anino. Number 9 on 1, Rivera nakalusot, Lume up. 2 points pa. Herradura, pinasa kay number 12. Wala, utang para kay number 12. Ano bola? 46, ganda pa kay number 26. Foul, number 15. Number 15, nakalusot, Lume up. 2 points para kay number 26, Tolugan. Rivera, nakalusot na naman. Wala na ako ni number 22, Reyes. 2 points. Nasa kay number 46, Taken 3. 3 points siya. Number 15, pass to number 46, pinasa kay number 0, Taken 3. Number 22, Reyes. Number 22, ganda pass sa gilid. Pagkinawan, Taken 3. Wala na ako ni number 22, Reyes. 2 points. Pass to number 46, pinasa kay number 0, Taken 3. Wala na ako ni nakuha ni number 22, pass to number 15, Rivera, pass to number 22, 2 points pa. Herradura, foul. Number 46, Taken 3. Number 0, pinasa kay number 26. Number 26, Tolugan, pass to number 22, Reyes. Herradura, 2 points para number 2, pass to number 0. Number 0, Pagkinawan, Taken 3. Wala na ako ni number 22. Pinasa kay number 26. Number 2, Kalma, pinasa. Pumeli pa. Foul, sina. 15. Number 15 to Rivera, 10 seconds to shoot. Rivera, pinasa kay number 0. Pagkinawan, pass para kay number 26. Number 0. Lumea, Tugura. 46 pa rin. Ilusutan ng gitna. Pasa kay 77. Basket na. 26, Kaulugan. Pasa kay number 0. Paglinawan. 13 seconds to shoot para sa'yo. Number 26, piso. Rivera. Pasa kay number 46. Taken 3. Herradura. 46. Top and pump. Binigay kay number 0. Pasa. Naagawan. Hindi. 2 points. Rivera. Inis ka na number 22. Rivera pa rin. Bounce pass kay number 26. 26. Binigay kay number 22. Binigay kay 46. Pumukol ng 3. Bilis. Herradura. Nakalusot. Basket yan para kay number 2. Kalma. Pinubatakte. Binigay kay number 0. Paglinawan. Gandang pege. Taken 3. Basket yan. 5 seconds. 46 binigay kay number 77. Catch and shoot. Wala na ako ni number 22. Reyes binigay kay number 2. Kalma. Taken 3. Herradura. 46 pa rin. Pinubutakte. Binigay kay number 26. 26 pasa kay number 15. Rivera. Taken 2 point. Pangalawa. Number 0. Pasa kay 26. Piso. Basket yan para kay Herradura. 46 pa rin. 46. Pasa kay number 15. Rivera, nagawa pa ng paraan. 46, Herradura, pasa kay number 22. Basket yan para 15 seconds to shoot. Pasa kay number 0. Paglinawan nakalusot. Basket yan. Pasa kay 46, binigay 46. 10 seconds to shoot. Bounce pass kay 22. Follow up, number 0. Pasa doon kay number 15. Rivera, bounce pass kay number 26. Taken 2.